हेलो फ्रेंड्स मु आपण मानक स्वागत जनाऊँ ग्रीन मैन एफडी चैनल रे। देखंतु आज वीडियो देखा ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन तरफ गोटे एडवर्टाइजमेंट आसी। एडवर्टाइजमेंटा कौन ना देखंतु असिस्टेंट प्रोफेसर पई आसी। असिस्टेंट प्रोफेसर होची ग्रुप ए पोस्ट। ठीक अछि, ओडिशा गवर्नमेंट अंडर रे एटा होची ग्रुप ए पोस्ट। तो एटा को जगह रे आपण मानक पोस्टिंग मिलिबो ना गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जेते अछि सही जगह आपण मानक अपॉइंटमेंट दिया जिवो। तो देखंतु यार ऑनलाइन एप्लिकेशन स्टार्ट हो आपनकर मार्च 12 रु स्टार्ट है कि एप्रिल 16 पर्यंत रहिबो एटा। ठीक अछि, जोटा कि यार पे लेवल होची 10। ठीक अछि, पे लेवल 10। तापरे वैकेंसी पोजीशन जति देखिबा देखंतु डिफरेंट डिसिप्लिन रे सब वैकेंसी जाक देइसी। अलग अलग सब्जेक्ट सब एंथ्रोपोलॉजी गोटे सब्जेक्ट से 18 अच्छी वैकेंसी, केमिस्ट्री 12, कॉमर्स रे 20, कंप्यूटर साइंस रे 28 ए भलिया सब देइछि। तापरे एठी देखंतु कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी सब देइछि, एसटी, एससी, एससीबीसी, यूआर। ठीक अछि, तापर पीडब्ल्यूडी मानकर केते अछि, स्पोर्ट्स पर्सन केते अछि, रिजर्वेशन। ठीक अछि सब देइछि। तो यहाँ देखिपारे आपण मैंने आपणकर सब्जेक्ट हिसाब से केते वैकेंसी अच्छे से देखी ने फास्ट। तो तापर देखंतु एठी देखौ मु आपणकर एज एज देखंतु 21 रु 45 वर्ष जार अच्छी से माने समस्ते अप्लाई करि पारबे। आउ जो माने एससी एसटी एससीबीसी किंबा वुमेन कैंडिडेट आसुचंती तांको पई 5 वर्ष रिलैक्सेशन अच्छी। तापर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जदि अछंती तांको पई 10 वर्ष रिलैक्सेशन हबो। ठीक अछि, तापर देखो जे मोर को देखंतु एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जदि देखिबा आपण पीजी करिथिबे पोस्ट ग्रेजुएशन जोटा कि मास्टर डिग्री कहूचे सेथिरे 55% थिबा दरकार, मोस्ट दरकार सेटा। आउ आपणकर नेट एलिजिबिलिटी दरकार, नेट क्वालिफाई करिथिबे। ठीक अछि, नेट एग्जाम जानिथिबे आपण माने। तापरे देखंतु पीजी डिग्री रे 55% जोटा कहिछि सेटा होचे ऑन रिजर्व पिला मानको पई। आपण जदि एससी एसटी एससीबीसी किंबा पीडब्ल्यूडी कैटेगरी रे अछंती तो आपण 50% हेतिले मध्य हबो सेटा। ठीक अछि, एटा गुटे क्वालिफिकेशन गला पीजी विथ नेट किंबा आपणकर पीएचडी थिले हे परिबो। ठीक अछि, और अछि पीजी विथ नेट किंबा पीएचडी डिग्री। ठीक अछि, तापर देखंतु एग्जामिनेशन फीस किछि नाही। आउ को मन देखौ जे देखंतु एटा देखंतु टेबल 3बी रे एनेक्सचर होजी एटा ए रे देखि पारथबे एटा एकेडमिक रिकॉर्ड हिसाब रे आपन को केते स्कोर मिलियो। ठीक अछि, ग्रेजुएशन रे आपन जदि 80% रु अबव जदि रखि जंती मार्क तो आपन को 21 स्कोर मिलियो। 21। ठीक अछि, 21 स्कोर आपनकर इंक्रीज हो जिवो, प्लस हो जिवो। तापरे 60 रु 80% भीतर जदि अछि आपनकर 19 मिलियो। 55 रु 60 मध्य जदि अछंती सेटा मिलियो आपन को 16। 45 रु तले। ठीक अछि, हमर 45 रु नै कि 55 पर्यंत जदि अछंती से भीतर तो आपन को 10 मार्क मिलियो। तापरे पोस्ट ग्रेजुएशन देखंतु पीजी से हिसाब रे 80 रु अबव जदि अछंती 80 किंबा 80 रु अबव आपन को मिलियो 25 मार्क। 60 रु 80 हेले 23 मार्क। 55 एटा अछि 55%। ठीक अछि, जदि अछि आपन अनरिजर्व कैटेगरी जदि हेते देन आपन को मिलियो 55 रु 60 नै कि सेटा अछि 20 मिलियो। आउ एससी एसटी ओबीसी आउ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट मानको पई 50 रु 60 पर्यंत जदि अछि त 20 मिलियो। एमफिल जदि अछि देखंतु 60% एंड अबव जदि अछि सेटा मिलियो आपन को 7। 55 रु 60 मध्य जदि अछि सेटा 5 मिलियो। पीएचडी हेले 25 मिलियो। नेट विथ जीआरएफ हेले 10। नेट ओनली जदि अछि 8 हबो।
SLET SET ଯଦି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 5 ହେବ। ତ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପବ୍ଲିକେସନ୍ କିଛି ପେପର୍ ଯଦି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଛି ତ ସେଟା 6। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇ ହିସାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଅଛି ଏଇଟା। টিଚିଂ ପୋଷ୍ଟ ଡକ୍ଟରାଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିଚିଂ ଅର୍ ଡକ୍ଟରାଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯଦି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 10 ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, 1 ଇୟର୍ରୁ ଅଧିକ, 1 ଇୟର୍କୁ ଗୋଟିଏ ଇୟର୍କୁ 2 ମାର୍କ ହିସାବରେ ମିଳିବ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁ ଦିଆହେଇଛି। ତ ଆପଣ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୋରିଂ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ତଳେ ଦିଆହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ MPhil ପ୍ଲସ୍ PhD ଆପଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହେଇପାରିବ 25 ମାର୍କସ୍। ନେଟ୍ GRF SET ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 10 ମାର୍କ ମିଳିପାରିବ। ଆୱାର୍ଡ଼ କାଟେଗୋରୀ କିଛି ଆୱାର୍ଡ଼ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପେପର୍ ପବ୍ଲିଶ କି PhD ଟାଇମ୍ରେ କିଛି ମିଳିଛି କିଛି ବି ଆୱାର୍ଡ଼, ତ ଆପଣଙ୍କର ସେ 3 ମାର୍କ ହେବ। ତ ସେଇଭଳିଆ ଏକାଡେମିକ୍ ସ୍କୋର୍ 84 ହେଉଛି, ରିସର୍ଚ୍ଚ ପବ୍ଲିକେସନ୍ରେ 6, ଟିଚିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ 10, ଏପରି ଭାବରେ ଟୋଟାଲ୍ ହେଇକି 100 ମାର୍କସ୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତୁ ସେଇ ହିସାବରେ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟ ଯଦି ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ମାନେ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ଯଦି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ସବଜେକ୍ଟରେ, ତ ତାର ରିଲେଭେଣ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଫିଜିକାଲ୍ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ୍ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ଯେଉଁଟା ବି କରିଥିବେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଯଦି ଦେଖିବା MSc ଇନ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରି, MSc ଆପ୍ଲାଏଡ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଜଣେ ବି ସେଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଯଦି ଜଣେ କରିଛନ୍ତି ସେ ବି କେମିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆନାଲିଟିକାଲ୍ ବାଲେ କରିପାରିବେ, କେମିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ବାୟୋ କେମିଷ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ, ମେଟେରିଆଲ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ। ତ ସେଇଭଳିଆ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ କିଏ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ? MSc ଯିଏ ପଢ଼ିଥିବେ, MCA ଯିଏ ପଢ଼ିଥିବେ, MSc କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ କରିପାରିବେ, MTech କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ କରିପାରିବେ, MSc IT କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁ ଦିଆହେଇଛି। ତ କେଉଁମାନେ କେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ସେଇଟା ଏଇଟା ଦିଆହେଇଛି। ତ PDFକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବୁଝିକି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।